Ini rombongan H Aceh. Alhamdulillah sudah nyampe di Assalamualaikum. Khair, alhamdulillah. Assalamualaikum. Di mana ini di mana nih gurunya di mana? Di makam Imam Bushiri, Sahih Burda. Gurunya siapa? Gurunya? Iya, Putra. Amin loh. Lanjut 1 menit. Oke. Beb, mau kemana Beb? Kita ke gurunya Imam Bushiri. Ahlan, wassalam. Bakhair, sehat. Kita kenalan nah. Salam. Sidi Abdul Hasan. Iya Beb. Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Ya, Abu Abbas. Khalifah pertamanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Oh, luar biasa. Ini kok ada apa nih? Masuk Ada hadrohan juga Beb. Hadroh? Hadrohan baca-baca qasidah. Oke. Nah. من الرحمن يغشكم الله جعلكم طلبناكم قصدناكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم عيننا تغيثنا بهمتكم وجلوكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم وهنا واعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم يبكم ظني فعاشاكم وعاشاكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم العيد عتيناكم عوفنا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم عسى النظرة عسى الرحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم سلام الله حيكم وعين الله ترعاكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشكم صلى الله مولانا على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله baca semua صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب لا إله إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله 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 لا إله على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ولد يا غير معتي عبلانا كل صول الله الله يا الله لنا بالقبول بهتنا بالنبي ويا بهتنا بالرسول الله Kamero, kamero. wah Wah, mampir ini mah kita hah? Kamero. anak kawalan Ini bang.
Ini perumahan apa? Ini perumahan apa? Ini pemukiman warga. تغيثنا بهمتكم وجلواكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم حياتم ظنين فاشكم وعشكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم أتيناكم وانفسنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم قوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم سنهضى سنعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام من الرحمن لذنبي أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المحسنين إلى قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله تقبل زيارة السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وبارك عليه. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة ومن شر الفاتحة وبرحمة الفاتحة افتح لنا أبواب آمين. الرحمة والصحة والعافية يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مفارج فارج أنا يا مفارج فارج أنا همومنا فرجا آجلا ببركة صاحب المقام تقبل حاجاتنا صلى الله عليه وسلم محمد بن سليم الحمد لله آمين الله الله يا الله نبي القبول الله أسمع بناتي أن الله تقبل نيات حاجات مقصود وإتلنا الفتوى المنورسة وعلى ما نواصفنا صالحين واتبع نياتنا بنياتهم وحاجاتهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا إننا كنا من الخاسرين يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين صلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد سفينة ومسيرة علامة السوق اللي هنا سفينة فاطمة سفينة منظرة سفينة رقية سيد الإمام البصيري اتكلمنا عن سفينة زكية لا سفينة زكية عن السيرة والحج يا سادة من الرحمن يغشاكم رجعناكم غسلناكم قلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تقيتنا بحمدكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم واعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم وحياكم وضمي وعشاكم وعشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم السلام عليك رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ولي الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آمين 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 صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة حبيبك خير
كلهم من تذكر جيل بذي سلم عززت دمعا جرى مقلة بدم الله الله أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في ظلماء من عظم فما لعينيك إن قلت تفاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين يا أكرم الخلق يا من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم علي يرضيك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ينفع صلاة تقنة من زلة عظمت إن الكبائر في الغرات كاللمم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه كالسم في أعظم القسم وهذه بردة محترقة ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيضها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرحمن حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نوفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit Ane mau cerita tentang kisahnya Sidi Abdul Abbas Al-Mursi, Imam Al-Busiri, kemudian Sidi Ibn Athaillah Sakandari dan Sidi Yaqut Al-Arsy. Jadi sebagaimana kita ketahui yang masyhur di kalangan kita itu Imam Busiri dan Imam Ibn Athaillah Sakandari. Kenapa muridnya yang lebih terkenal daripada gurunya? Sedangkan otomatis seorang guru pasti lebih hebat dari muridnya. Nah, karena Imam Abdul Abbas Al-Mursi itu pernah mengatakan nahnu qaumun la nu'alliful kutub bal nahnu qaumun nu'allifur rijal. Jadi kata beliau, kita nih orang-orang yang enggak ngarang kitab. Kita enggak perlu ngarang kitab kata beliau. Tapi kita membentuk pribadi seorang imam. Dan jadilah murid beliau Imam Busiri, jadilah murid beliau Imam Ibn Athaillah Sakandari, dan jadilah salah satu murid beliau yang meneruskan beliau juga yaitu Sidi Yaqut Al-Arsy. Beliau Abdul Abbas Al-Mursi itu lahir di Andalus, Spanyol. Nah, dan beliau hijrah ke Mesir menjadi singkat cerita menjadi menantunya Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, kemudian juga sebagai mursyid dan khalifahnya Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, kemudian pada sewaktu-waktu beliau lagi mendapatkan halnya beliau. Jadi waktu itu beliau dapat bisyarah bahwasanya 3 doanya bakal diijabah. Akhirnya ditanyakan ke murid-muridnya yang 3 orang ini, salah satunya Imam Busiri, Sidi Athaillah Sakandari, kemudian Sidi Yaqut Al-Arsy. Ditanya, ente mau minta apa? Ana doain, ana aminin doanya ente. Ditanya pertama kepada Sidi Ibn Athaillah Sakandari. Kemudian beliau menjawab, ane mau
mata yang bisa melihat hakikat dari apa yang diciptakan Allah. Nah, akhirnya diijabah saat itu juga, akhirnya diberikan kepada Ibn Athaillah Sakandari Ainul Ma'rifah, dan keluarlah dari tangannya beliau, dari matanya beliau, yaitu kitab Al-Hikam Athaiyah yang kita kenal dalam ilmu tasawuf. Nah, kemudian yang kedua ditanyakan kepada Imam Busiri, ente mau minta apa? Diijabah nih doa nih. Akhirnya kata Imam Busiri, ana mau minta lisan yang selalu memuji kepada Rasulullah, pada memuji kepada Allah. Akhirnya diijabah doanya, dan akhirnya setelah diijabah madah, selalu memuji kepada Nabi Muhammad. Akhirnya muncullah qasidah burdah, muncullah qasidah mudoriyah, muncullah qasidah Muhammadiyah, yang mana dalamnya isinya pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu Sidi Yaqut Al-Arsy. Ditanya kepada beliau oleh gurunya, ente minta apa? Teman-teman ente yang dua udah minta dan udah diijabah. Akhirnya beliau minta, ana minta kepada antum doain aneh, ana minta ain min aini syekhi. Jadi beliau minta apa yang syekhnya punya, yaitu apa magam yang dicapai oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi, itu yang diminta oleh Sidna Yaqut Al-Arsy. Makanya yang terkenal dua ini, Imam Busiri sama Ibn Athaillah Sakandari. Sedangkan Sidi Yaqut Al-Arsy jarang kita dengar namanya, karena beliau meneruskan cita-cita dari gurunya. Beliau enggak mengarang, tapi beliau mendidik pribadi yang bisa menjadi ulama, yang bisa mensejahterakan umat lewat didikan langsung dari beliau. Mungkin itu sedikit kisah dari mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara warisan Nabi Muhammad SAW. Sedikit dan kurangnya itu dari saya ketika ada kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair. Al-Fatihah. أعوذ بالله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Musairi, kami datang dari Jakarta, dari Indonesia, khususnya dari Akasa Berkah, Bapak Andri Wirasunanto, yang setiap malam Sabtu, alhamdulillah setiap malam Sabtu, dan hari ini malam Sabtu kita membaca burdah di diberikan oleh beliau tempat, diberikan oleh beliau fasih burdah setiap malam Sabtu di tempatnya. Tapi beliau sudah sempat sampai ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. Irfan. إن شاء الله سوف أدعو لك وأقرأ لك الفاتحة دائما إن شاء الله. كل من سألنا ولكن إن شاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذكرني دائما. آمين. اللهم إن شاء الله. ذكرني كذا. اللهم آمين يا رب. آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم احفظكم وسلكم إلى بلادكم آمين. عبد الله بن جعفر وتلاميذه. تلاميذه. وتلاميذه الذي يساعده. إن شاء الله. تلاميذ الذين آمين. يساعدونه. ربنا يحفظكم ويبارك آمين. فيكم آمين. ويزيد العلم بكم يا رب العالمين. آمين. وصلكم إلى بلادكم آمنين سالمين غانمين. أنا أسافر لحضرموت تريم. الله توصلوا بالسلامة إن شاء آمين. الله. دلوقتي mana? هنطلعوا كده يا شيخ اهو. Alhamdulillah tadi sudah selesai Imam Musairi, Abul Abbas Al-Misri, kemudian Sidi Yaqut Sidi Yaqut Al-Arsy, terus Al-Muslim, lagi yang Sidi Yaqut sebelah sini kiri, Makinuddin, Asma, dan juga sudah semua. Sekarang terakhir di Nabi Daniel, Daniel. dan Luqmanul Hakim. Nabi Daniel dan Luqman Hakim. Oh, yang di Al-Quran itu. Luqman Hakim. Di mana? Di dalam. Marhaba. Pedoman. Cuman kisahnya beliau ini salah satu yang bisa. Nabi Daniel. Kalau di Yaman kan ada ikut. Kan masuk 25 tapi di Yaman beliau. Tahu gitu maksudnya. Beliau kan ada sebelum Nabi Muhammad SAW.
Nabi kan ada berapa? Tapi yang tidak sebenarnya Nabi itu ada 214.000 Nabi. Tapi itu belum tentu Rasulullah sudah pasti Nabi. Ini kita di Nabi Dania. Luqman Hakim di mana? Luqman Hakim. Dalam juga, Beb. Itu ada di ini tempatnya satu-satunya masjid yang ada kursinya di sini doang. Termakan sebelah kanan. Prasmanan. Silakan. Kalau yang warnanya beda gitu dari sana. Alhamdulillah. Foto dong. Ditutup biar nggak kelihatan kita masuk lampunya. Ada perbaikan di tempat ini. Kamu nggak bisa masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Allah ja'nakum wasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Tughithuna bihimatikum wa jadwakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. وقتنا عطائكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يا شكور حين أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يا شكور واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة نبي الله السلام عليك يا نبي الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا نبي الله دانيال والرحمن الحكيم. جئناكم زائرين وجئناكم بحاجة كثيرة فاقضها يا رب وعلى من وصلح من صالحين واجمعنا من وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tentang Sidina Luqmanul Hakim. Jadi dikisahkan bahwasanya Sidina Luqmanul Hakim ini dulunya adalah seorang budak yang berkulit hitam. Diceritakan pada waktu itu beliau diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih hewan sembelihan. Kemudian kata tuannya, ya Luqman, berikan aku daging terburuk dari sembelihan ini. Akhirnya Sidina Luqmanul Hakim memberikan kepada tuannya itu hati daripada sembelihan yang tadi disembelih. Nah, kemudian di saat selanjutnya tuannya menyembelih kembali sembelihan, kemudian diminta lagi, ya Luqmanul Hakim, berikan aku daging terbaik daripada sembelihan ini. Akhirnya sama beliau Sidina Luqmanul Hakim diberikan hati dari sembelihan itu lagi. Nah, sang tuannya bingung, ya Luqmanul Hakim, ana nyuruh ente pertama ngasih ane daging terburuk dari sembelihan, ente kasih ana hatinya. Kemudian yang kedua ana minta ente ngasih daging terbaik, ente kasih ana hatinya. Kenapa? Apa alasannya? Kata beliau, ketahuilah wahai tuanku bahwasanya daging ini ada di setiap makhluk, dan ketika ini baik maka itu adalah daging terbaik, dan ketika hati ini buruk maka itulah tempat terburuk di dalam jasad itu. Nah, seketika itu takjub tuannya, kemudian dia bilang, hari ini engkau telah memberikan aku sebuah pelajaran, maka engkau bebas. Maka itulah satu cerita dari Sidina Luqmanul Hakim, yang mana dalam Al-Quran disebutkan juga, wa ataina Luqmanal hikmata anishkurli ila akhir ayat. Kemudian banyak sekali kisah-kisah hikmah dari beliau yang bisa kita petik
dan bahkan jadi pelajaran untuk mendidik akhlak, mendidik pribadi karakter umat muslimin sampai sekarang ini. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin dari Jakarta, dari Indonesia, ada yang dari Ruyung, ada yang dari Pasar Minggu, ada yang dari semuanya datang bertemu dengan Luqmanul Hakim. Karena mereka para nabi hayyun fi kuburihim. Mereka para nabi anbiya itu hidup sama kayak kita ziarahin tadi ulama Syekh A'la, begitu girang kita ziarahin, begitu juga Luqman Hakim, Nabi Luqman Hakim, Nabi Daniel dan Imam Musairi, semuanya itu gembira dan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah taala kesempatan. Mudah-mudahan hanya sekali berkali-kali kita menjadi tamu-tamunya orang-orang saleh, khususnya para nabi. Dan insyaallah berkah para nabi, khususnya Nabi Daniel, Luqman Hakim, Imam Musairi, guru-guru beliau Abu Abbas dan semuanya yang kita ziarahi pada hari ini dari kemarin ya Imam Hussein Sibtu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan besok perjalanan ke Yaman lancar. Amin. Insyaallah kita akan menziarahi lagi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala seperti Habib Abdullah bin Al-Haddad dan para nabi-nabi yang ada di kota Zambal sana, di kuburan Zambal. Mudah-mudahan. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Mudah-mudahan ziarah kita ziarah makbulah, ziarah yang memberikan keberkahan, menghapus segala dosa, mengangkat segala derajat, dan semua kedua orang tua kita diangkat oleh Allah Taala derajatnya, dihapuskan segala dosanya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, dan kita yang sedang usaha, lagi sedang belajar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khususnya juga mudah-mudahan ya, khususnya kita doa untuk Pak Andri, Opik dan Akasa Berkah yang tadi niat hadir tapi berhalangan hadir, insyaallah minal hadirin. Amin. Tidak dikurangi sedikit pahalanya untuk beliau dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusan beliau. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allah bil qabul Allahu Allah ya Allah lana bil qabul. هذه الموصول يعطي الفتوح والملك والرسول ويعطي لنا كل الخير بالخير ورحمنا واصلحنا صالحين. ربنا تقبل دعاء تقبل زيارة انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعوهم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوة الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الحمد لله. خلاص Ayo Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari rombongan HAC Tour and Travel, alhamdulillah sekarang berada di Masjid Nabi Daniel dan Luqmanul Hakim. Luar biasa. Alhamdulillah kita sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya tambah barakah, perjalanan kita tambah barakah. Tidak lupa kita doakan Pak Andri dan juga Opik, mudah-mudahan juga minal hadirin ya. Amin. Insyaallah al-hadirin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة كرمة الفاتحة تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوة سبحانك الله تحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. Akhir kita. Enak banget. Enak. Nama bisa enak banget. Hah? Bisa enak banget. Ini ajib. Ini enak banget. Ini pure mangga di blender udah dimasukin. Iya, enggak pakai mangga juga. Ini kayaknya buahnya juga gede banget. Tapi kalau kayak gini sama bijinya kayak blender. Enak banget. Ini kan